अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी हज़रात को मालूम है कि आज 4 अक्टूबर 2025 तारीख़ है और आज हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी 11वीं शरीफ है। आज का वो दिन है कि जिसमें हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनियाई इंसानियत को ये पैगाम दिया कि आप हमेशा भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन्हें कपड़ा पहनाओ, हर एक इंसान की हमेशा मदद करो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज जुलूस निकाला जाता, लेकिन आज जो हालात मौजूदा चल रहे हैं, हाजरा के हालात के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन को देखते हुए हमने अपने जुलूस को आगे बढ़ा दिया है। जब इंशाअल्लाह ताला महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में जब शांति व्यवस्था बहाल हो जाएगी, यानी बिल्कुल माहौल शांत हो जाएगा, तो उस वक्त हम हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुलूस निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हजरात से गुजारिश है कि आज हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लिए फातिहा दिलाइए। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, उनके इसारे सवाब के लिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जमी अहले इस्लाम के लिए, कुल बुजुर्गान दीन के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए इसारे सवाब कीजिए। गरीबों को खाना खिलाइए, प्यासों को पानी पिलाइए, बेसहारों का सहारा बनिए। जो कपड़े नहीं पहने हैं उनके लिए कपड़े अता फरमाइए। और आप हजरात ये देख रहे हैं, ये हुज़ूर गौसे आज़म की गुम्बद जो बनाई है, ये हमारे दोस्त हैं आस मोहम्मद साहब, आसिफ पेंटर साहब, इन्होंने इस गुम्बद को बनाया है अपने हाथों की कलाकारी से। आप हजरात इस गुम्बद को देखिए, इनकी कलाकारी को सराहिए। और हिंदुस्तान में मेरी जहाँ कहीं भी ये वीडियो जाए, सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई भी अपने यहाँ पर किसी तरह की भी गुम्बद बनवाना चाहते हैं, वो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9082 096 786 पर। और आप अपना मोबाइल नंबर और बता दो। 9761 2250 91। ठीक है, 9761 2250 91 और 9082 096 786 पर। कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सामईन किराम, कुरान पाक की रात का तर्जुमा ये है, खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। कुरान और हदीस में मुतअद्दिद जगह ये फरमाया गया कि अल्लाह के वलियों से अगर कोई लड़ता है तो अल्लाह ताला उसके साथ ऐलान जंग का ऐलान फरमाता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वो हुजूर गौसे आज़म जिन्होंने हर महीने की 11 तारीख को अपने नाना जान जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए, उनकी सुन्नतों पर अमल करते हुए आपने हमेशा अल्लाह की मखलूक को इस दिन खाना खिलाया, पानी पिलाया, कपड़ा पहनाया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये वो 11वीं शरीफ का महीना है कि जिसकी निस्बत बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। और वो बड़े पीर ऐसे ही नहीं बन गए। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, मैंने राह खुदा में बड़ी मशक्क़तें, सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। अगर वो किसी पहाड़ पर गुजारी जाती तो वो भी पहाड़ फट जाता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ात है कि जब आप पैदा हुए तो पैदा होते ही आपने रोज़ा रखा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ात है कि जब आपकी उम्र शरीफ गालिबन 8 साल की हुई तो आप अपने शहर जीलान, जिसको गीलान भी कहते हैं, वहाँ से पढ़ने के लिए बगदाद शरीफ का सफ़र करने लगे। रास्ते में एक डाकुओं का काफिला मिला।
उन डाकुओं ने उस काफिले को लूट लिया और हर एक का माल छीन लिया। एक डाकू हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आता है, कहता है कि हे बच्चे बता तेरे पास भी कुछ है। हुजूर गौसे आजम चुपचाप एक जगह खड़े हुए थे। आप फरमाते हैं हाँ मेरे पास भी है। वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चला गया। उस डकैत ने देखा कि ये बच्चा कहता है मेरे पास कुछ है, हालांकि इसके दोनों हाथ खाली हैं, इसके पास क्या हो सकता है। इसी तरीके से दूसरा डाकू आया, उसने भी यही सवाल किया। हुजूर गौसे आजम ने यही फरमाया। अलगरज उन डाकुओं ने अपने सरदार से जाकर कहा कि एक बच्चे ने इस तरीके से हमसे कहा है। डाकुओं के सरदार ने हुजूर गौसे आजम को अपनी बारगाह में बुलवाया। हुजूर गौसे आजम से पूछा कि ऐ बच्चे ये बता कि तेरे पास कुछ है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि ये देखो सदरी मेरी, इस सदरी के अंदर सिली हुई है। हुजूर गौसे आजम ने अपनी सदरी उतारी और सदरी को फाड़कर सारी अशरफियों को जमीन पर डाल दिया। डाकुओं का सरदार सोचने लगा कि जब हम किसी भी काफिले को लूटते हैं तो लोगों का छल को छुपाना चाहते हैं, लेकिन इस बच्चे को कौन सी ऐसी बात थी कि इसने अपना छुपा हुआ माल हमारे सामने जाहिर कर दिया। हुजूर गौसे आजम की नन्ही सी उम्र थी, 8 साल की। डाकुओं का सरदार कहने लगा है बच्चे ये बता कि तुझे किस बात ने इस बात पर जाहिर करने पर मजबूर कर दिया कि तेरा छुपा हुआ माल था, तू हमारे सामने बता दे। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मैं जब अपने घर से चला तो मेरी अम्मी जान ने कहा था कि बेटा कैसा ही मुश्किल वक्त आए, कि कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन कभी भी तुम झूठ ना बोलना। झूठ बोलोगे तो कुरान पाक में फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तो जो लोग सच बोलेंगे उनका साथ अल्लाह देने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू वकूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो सच्चों के साथ हो जाओ। हुजूर गौसे आजम की उस डकैत ने इतनी बात सुनी, फौरन हुजूर गौसे आजम के हाथ पर उसने तौबा की। डाकुओं का सरदार सोचने लगा कि इसकी माँ जो एक इंसान है, उसने उससे वादा किया कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, तो ये बच्चा अपनी माँ के पीठ के पीछे भी सच बोल रहा है। लेकिन हमारा परवरदिगार जिसने हमें भेजा इस दुनिया में और कहा कि झूठ ना बोलना, कत्ल ना करना, मक्कारी अय्यारी गद्दारी ना करना, जमीन में फसाद ना फैलाना, लेकिन हम अपने रब के फरमान से कितने दूर हो गए। फौरन हुजूर गौसे आजम के हाथ पर तौबा कर लेता है। जितने भी डाकू थे सबने उससे कहा सरदार से, ए सरदार जब तक हम चोरी डकैती करते थे तब भी तू हमारा सरदार था और आज तौबा करने में भी तू हमारा सरदार है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों ये हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बचपन की करामात थी और आपकी हिदायत थी। पूरी दुनिया इंसानियत के लिए सबक था और इस सबक को हमने अपने बचपन में हिंदी की किताबों के अंदर पढ़ा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सरकारों ने इस चैप्टर को उन किताबों से निकालना शुरू कर दिया है जिन किताबों में हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान की जाती थी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज दुनिया में कोई भी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अमानत यानी ईमानदारी जाया कर दी जाएगी तो कयामत का इंतजार करो। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह अमानत जाया होने से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब काम ओहदा यानी कि ओहदा ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दिया जाए जो उसके अहल नहीं, तो कयामत का इंतजार करो। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अभी मैंने जो बताया कुरान पाक के अंदर आया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। आज आप आंखें खोल कर देखिए, चाहे कोई मोहल्ले का इंसान हो, चाहे कोई मोहल्ले का नेता हो, चाहे कोई मेंबर चेयरमैन प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, आज लोग लगातार झूठ बोलते हैं और उस झूठ को सच करने की साबित करते हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि हम सही हैं, हमारी मदद होगी। अरे मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जिस पर अल्लाह ने लानत कर दी तो उसको बरकत कभी नहीं हो सकती। जिस पर अल्लाह ने लानत कर दी, जो झूठ बोलता है, उसके झूठ बोलने के सबब अल्लाह ताला उस पर लानत फरमाता है, तो एक दिन उसका पर्दा फाश हो जाता है, पर्दे का राज का फाश हो जाता है और एक दिन वो अपने ही गड्ढे में जाकर गिरता है। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, है जहन्नम की सजा वरना कड़ी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आप ये शेर मुलाहिजा फरमाइए
گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آ تو یا غوث اعظم، مدد کے لیے آ تو غوث اعظم۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ان کے دور کا جو خلیفہ تھا، اور خلیفہ وہ نہیں ہوتے تھے جو آج کے پردھان منتری یا آج کے راشٹرپتی، خلیفہ وہ تھا کہ جس کی حکومت آدھی دنیا سے بھی بڑے حصے پر تھی۔ اس وقت کا خلیفہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ کہلا بھیجا کہ آپ دربار میں کیوں نہیں آتے ہو؟ بار بار اس نے کہلا بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آؤ، ہمارے دربار میں آؤ، لیکن وہ اللہ کے فقیر تھے، اللہ کے مرد تھے، اللہ کے بندے تھے، انہیں ان امیر لوگوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ لیکن وہ جو اس وقت کا خلیفہ تھا، سلطان وقت تھا، بادشاہ اسلام تھا، اس کو تکبر تھا اپنی ریاست پر، اس کو تکبر تھا، اس کو گھمنڈ تھا اپنی فوج پر، اپنی سینا پر، اپنے سارے معاملات پر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بار بار اصرار کیا گیا تو ایک دن حضور غوث اعظم اس کے پاس پہنچے، اس نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک اشرفیوں کی تھیلی کو پیش کیا، اشرفی کی تھیلی کو حضور غوث اعظم نے لینے سے انکار کر دیا، پھر اس نے اصرار کیا کہ آپ لے لو، حضور غوث اعظم نے منع کر دیا، پھر اس نے دیا، آپ نے منع کر دیا، آخرکار حضور غوث اعظم نے اس تھیلی کو لیا اور لینے کے بعد اس تھیلی کو اپنے ہاتھ سے نچوڑنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس تھیلی کو نچوڑتے ہیں تو اس تھیلی میں سے خون نکلتا ہے، اور اتنا خون نکلتا ہے کہ سامنے والا جو بادشاہ تھا، سامنے والا جو خلیفہ تھا، سامنے والا جو دنیا کو چلانے والا تھا، وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں گر گیا آپ کے قدموں پہ اور توبہ کرنے لگا۔ حضور غوث اعظم جب اپنے جلال سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، اگر آج تو مجھے نہ روکتا تو یہ خون تیرے دربار کے ہر حصے میں پہنچ جاتا، پورے بغداد میں پہنچ جاتا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، اس وقت حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ تو لوگوں کا خون چوستا ہے، کہ تو لوگوں کا خون چوس کر اس کالی کمائی کو، اس بلیک منی کو میرے لیے تحفتاً دے رہا تھا۔ تیری کمائی کالی، تیری تجھے مبارک ہو، مجھے بس اللہ کے راہ میں میری فقیری زندگی مبارک ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، جس طریقے سے اس وقت کا بادشاہ تھا، اس وقت کا جو سلطان تھا، اس وقت کا جو خلیفہ تھا، اسی طرح سے آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ لوگ چہرے سے کچھ دکھائی دیتے ہیں اور اندر سے حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے شعر لکھا تھا، اور وہ شعر اس دور پر بھی اس دور کے لوگوں کے لیے صادق آتا تھا، اور آج بھی آج کے دور کے لوگوں کے لیے صادق آتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سیدی سرکار، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، کسی نے پوچھا کہ پریشانیوں کی دوا کیا ہے؟ فرمایا گیا پریشانیوں کی دوا سجدہ ہے۔ پھر پوچھا گیا اگر سجدے میں شفا نہ ملے تو فرمایا گیا کہ سجدے کو لمبا کر دو، سجدے کو بڑا کر دو، سجدے کو طویل کر دو۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 نام ہیں، 11 نام کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو پورا فرماتا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے نماز کا مرتبہ بتایا گیا ہے۔ اگر نماز کی عادت بن جائے مسلمان کے لیے، اگر مسلمان کے لیے نماز کی عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جایا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، درود ان پہ پڑھتا ہوں رحمتیں مجھ پہ برستی ہیں، درود ان پہ پڑھتا ہوں رحمتیں مجھ پہ برستی ہیں۔ حضور غوث اعظم کے چاہنے والوں، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا کہ میں
اللہ کا ولی ہوں، میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو سرکار غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، نماز رضائے الہی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تیرا دوست وہی ہے تو جو تجھے برائی سے روکے، اور تیرا دشمن وہ ہے جو تجھے برائی کی طرف لے کر جائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 11ویں شریف ہے۔ آپ سبھی لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف پر حضور غوث اعظم کی فاتحہ لگوائیے، اور حضور غوث اعظم کی فیض و برکات سے خود بھی مالا مال ہوں، اپنے گھروں میں بھی مالا مال رحمتوں کی برکتوں کی بارش کو کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔